नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, आपण शरीर में एभली एक स्थान अच्छी जहाँ कि हल्का स्पर्श करी क्षुद्र मंत्र जहाँकि मात्र 4 गोटी शब्द विशिष्ट यह उच्चारण करिया मात्रे आपण एक स्वतंत्र तंत्र समूहन वशीकरण शक्ति आपण छाई उद्रेक होता है। फलत आपण को जी देखिब मोहित वशीभूत हो पड़ो जद्वारा कि आपणकर जो व्यक्ति पाखरे जो काम थिबो ताहा सहजरे संपादित हो पारिबो, कारण से ही व्यक्ति आपणकर आधीन्य स्वीकार करथिबो। आपण मानकर यही क्रियाटी शुक्र ग्रह शुक्र देवंक सह संपर्कित जे कि तंत्र समूहन वशीकरण शक्ति को शरीर भितर उद्रेक करने सह धन ऐश्वर्य संपद विलास व्यसन प्रदान करिथांती। आपणकर यही क्रिया माध्यम रे आपण जे भली भाबरे अन्य को तंत्र समूहित वशीभूत करि परिबे सेही भली भाबरे निजर धनर वृद्धि करि परिबे एवं समस्त ऐश्वर्य संपद विलास व्यसन को मध्य आमंत्रण करि परिबे, जहाँकि आपण को सर्व जनादृत करिवो, समस्त पाखरे प्रिय भाजन करिवो एवं आपण सामाजिक प्रतिष्ठा दिन को दिन वृद्धि पाइबा पे लागिवो। तेबे यही क्रियाटीर स्वयं संपूर्णता जानिया पे वीडियो शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि एही भली कंटेंट रे आपण को रुचि रहउची तबे चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्य एही भली पोस्ट चैनल रे अपलोड करिवो तार नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने अत्यंत सहज देखि परिबे। तबे फ्रेंड्स, जेतबेले कोनसी व्यक्तिर जन्म कुंडली रे शुक्र ग्रह शुक्र देवंकर कुस्थिति चली थाए सेतबेले व्यक्तिटी नाही नथिबा दुर्दशार सम्मुखीन हुए, ता जीवन समस्त स्नेह प्रेम उभान होता है। एभली कि विवाह मध्य संगठित होई पारे नाही, तार बारंबार विवाह स्थिर होई भांगी थाए एवं विभिन्न आरु धोखा खाइबा लगी थाए। प्रेम संपर्क रे संपूर्ण भाव में विफलता प्रकाश करि थाए। अतबे जेकोसी व्यक्तिर तंत्र समूह वशीकरण शक्ति को जागृत करने एवं निजर बाह्य सौंदर्य एवं अंतर सौंदर्य को उज्जीवित करने एवं धन ऐश्वर्य संपद विलास व्यसन को आमंत्रण करने शुक्र ग्रह शुक्र देवंकर अशेष कृपा आवश्यक, जहाँकि यही भिडर उद्देश्य कौन पूजा पाठ व्यतिरके आपण चमत्कार क्रियाटी को किभली संपादित करिपारिबे वीडियो को ध्यान सहकार देखंतु, कारण तंत्र समूह वशीकरण शक्ति धन ऐश्वर्य विलास व्यसन समस्तंकर ही आवश्यक। एहारी बଳରେ मनुष्यर यथेष्ट उन्नति होता है, तार भौतिक सुख सुविधा सुख शांति यही थरे ही निहित थाए। अतबे आपण माने वीडियो को ध्यान सहकार देखंतु, जद्वारा कि कौन सी विषय मध्य आपनकर माइंड रो स्किप होबो नाही एवं आपण माने याकू सुचारू रूप से संपादन करें। आपण माने यही क्रियाटी को जेकोसी शुक्रवार ठारू आरंभ करेंगे। तेबे आपण माने जेतेबेले शुक्रवार दिन सकाळ ब्राह्म मुहूर्त रे उठुचंती सेति बेले ही आपण ए क्रियार शुभारंभ करेंगे एवं सेबे ठारू आपनकर नियमित भाव में याकू दैनंदिन जीवनचर्या रे शामिल करेंगे। आपनकर ब्राह्म मुहूर्त कहले जेतेबेले आपनकर रात्रि पाहि जाउची एवं सूर्योदय घटू नाही, ए जो जंक्शन पॉइंट यह ही आपनकर ब्राह्म मुहूर्त जहाँकि सबुठारु शक्तिशाली एवं पवित्रमय मुहूर्त। यही मुहूर्त रे जहाँ मध्य इच्छा कामना को व्यक्त करा जाए परमेश्वर पाखरे ता शीघ्र पहुंची थाए एवं आपण मान जेतेबेले एही क्रियाटी को से ब्राह्म मुहूर्त रे आरंभ करिवे सेतेबेले अत्यंत चमत्कार घटिबो। आपण मानकर शरीर मध्यस्थ ए जो जगह ही आपनकर शुक्र ग्रह शुक्र देवंकर अवस्थिति रहिछि एवं जेतेबेले आपण माने सेठी एही क्रियाटी को संपादन करिवे आपण सीधा सड़क शुक्र ग्रह शुक्र देवंकर गभीर अनुकंपा प्राप्त करने लगे। तेबे कौन करेंगे एथिपाई आपन जतबेले शुक्रवार दिन सकाळ ब्राह्म मुहूर्त रे निद्रा त्याग करचंती सही शज्या उपरे बसिकरी कोनसी आसन मध्य आवश्यक नाही, सही शज्या उपरे बसिकरी आपनकर मुखटी उत्तर किंबा पूर्व दिग को रखिकरी आपनकर दक्षिण हाथर बुर्धांगुली तळ जो उच्चालिया जगह अछि जागु कि भेनस हिल बेल कुआ जाए शुक्र पर्वत, सही भेनस हिल स्थान रे आपन बाम हाथर बुर्धांगुली सहायता रे हल्का स्पर्श से करेंगे 11 थर एवं से 11 थर हल्का स्पर्श भितर ही आप जो क्षुद्र मंत्र यह 11 बार उच्चारित करेंगे। मंत्रटी आपंकर यही ओं सुं शुक्राय नमः। मु आउ थर कहि दउची ओं सुं शुक्राय नमः। आप गोटे थर से स्पर्श करेंगे बाम हाथ बुर्धांगुली रे दक्षिण हस्त बुर्धांगुली तलू थिबा उच्चालिया स्थान रे एवं गोटे थर स्पर्श पर आप गोटे थर ओं सुं शुक्राय नमः यह मानस उच्चारित करेंगे। पाटी स्फुरण आवश्यक नहीं, मने मने
ଆପଣ ଓଂ ସୋଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ କହିବେ ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ଲୟରେ କହିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଲୟ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ଦିଗ ଉପରେ ଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଠି 11 ବାର ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ହାଲକା ଦବେଇବେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବାମ ହାତର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ଏବଂ 11 ବାର ଏହି ଓଂ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କରାଗ୍ରେ ବସତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ, କରମୂଳତି ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତ କର ଦର୍ଶନମ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାଟାକି ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ସେୟାର କରିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଠି ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ପରସ୍ପର ଯୋଡ଼ି ନିଜର ଆଖିକୁ ନିଜର ପାପୁଲିର ଅଗ୍ରଭାଗ, ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ମୂଳ ଭାଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ 3 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି ସେ ବିଧି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଏହି କରାଗ୍ରେ ବସତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ 3 ବାର ଆବୃତ୍ତି କରିକି 3 ବାର ତାଳି ମାରିକି ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ବୁଲାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଯେଉଁ ପୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଥିବ ଅଧିକ ବାମ ହେଉ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସହଜ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକରି ମିଳିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହାତର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ତଳ ଶୁକ୍ର ପର୍ବତ ଉପରେ ବାମ ହାତର ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳିକୁ ହାଲକା ସ୍ପର୍ଶ କଲେ 11 ଥର ଏବଂ 11 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମାନସ ଉଚ୍ଚାରିତ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଳାସ ବେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଆସିବ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ସମୂହ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ଆପଣ ଚାହେଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଯେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ତାହା ସହଜରେ ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚକମକ କରିବ ଆନ୍ତରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଚକମକ କରିବ। କେବଳ ବାହାର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେତେଟା ଆକର୍ଷିତ ନ କରିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ଯଦି ଭିତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଲା, ଯେଭଳିକି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି, ସୁନ୍ଦର ମନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଶୈଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ମିଳିତ ସଂଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘଟିଲା ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ସେ ପୁରୁଷ ହେଉ ବା ନାରୀ, ସେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଲାଳାୟିତ ହେବ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମଧ୍ୟ କାମ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ତାହା ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ଚମତ୍କାରୀ କଳାକୁ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହାସଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।